हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम एही वीडियो माध्यम आपण माने किपरि भाबरे दुईटी भग्नांश को मिसई पारिबे ताकू नै कि जहाँ भी किछि प्रोसेस अछि ताकू नै कि जहाँ भी किछि कांसेप्ट अछि सब किछि मु आपण मानको एही वीडियो माध्यम कहि देबी। आपण माने वीडियो को फास्ट रो लास्ट पर्यंत देखिबे बिना स्किप करके देखिबे। मोर ग्यारंटी मु आपण मानको सब किछि कहि देबी। तो आपण माने जदि एबे पर्यंत वीडियो को लाइक करनांती लाइक कर देबे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानको वीडियो केमिति लागिला मते कमेंट रे जणेबे। तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करिबा। प्रथमे अछि 3 विभक्तक 8 प्लस 4/8 बा 4 विभक्तक 8। फास्ट देखंतु गोटे भग्नांश आमे माने नै जिबा a बाय b। ओके, तो जोटा ऊपर अछि आमे ताको कहिथांती लब, बुझि पाइले। एवं ताको आमे माने इंग्लिश रे कोन कहिथांती ना न्यूमेरेटर। ओके, न्यूमेरेटर। ओके, जो माने लिखिया पई चाहुचंती वीडियो को पॉज करके लिखिबे। ओके, एवं ता सहित तळे जो थाए संख्याटा ताको आमे माने कहिथांती हर, बुझि पाइले। एवं ताको आमे माने इंग्लिश रे कहिथांती डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर, बुझि पाइले। एवं ता सहित मध्य जो माने गारटा थाए ताको आमे माने कहिथांती फ्रैक्शन बार। ओके, फ्रैक्शन बार, बुझि पाइले। बुझिपाइले। तो चलନ୍ତୁ तापर आमे माने क्वेश्चन करिबा केमिति करिवे। देखंतु एठी अछि केते ना 3 विभक्तक 8 प्लस 4 विभक्तक 8। बुझिपाइले। तो केमिति करिवे देखंतु जदि दीटांक माने दीटांक भग्नांशर हर दीटांक समान अछि तो सेमिति जदि समान अछि तो आमे माने माने जो जहाँ भी किछि हर थिबो सेटाको आमे माने तळे लिखि दबा। ओके, तो एठी 8 8 दीटांक समान अछि सेति पय मु 8 तळे लिखि देली एवं ता सहित जदि समान थिबो आपण माने लब दीटांक मिसै देबे। 3 प्लस 4 जोटा कि 7/8 हे जो राइट आंसर। बुझि पाइले। जदि हर समान अछि तो जदि समान अछि आपण माने लब दीटांक मिसै देबे। जदि हर समान नाही आपण माने केमिति करिवे माने आगु को कहिबी। ओके, तो परवर्ती क्वेश्चन मु रखिछि सेही क्वेश्चन माध्यम रे आपण मानकर कांसेप्ट मु क्लियर कर देबी। आपण माने खाली एबे मने रखंतु कि जदि हर समान अछि तो आपण माने लब दीटांक मिसै देबे। ओके, मिसै के लिखि देबे जोटा कि हमर आंसर बाहला केते 7/8। ओके, जदि बुझि पाइले ठीक अछि, जदि न बुझि पाइले वीडियो को आउ थे टिके बैक करके देखंतु आराम रे बुझि पारिबे। जदि बुझि पारि छंती मते गोटे क्वेश्चन आंसर कहिबे जोटा कि कमेंट सेक्शन में कहिबे केते ना 2 विभक्तक 7 प्लस 1 विभक्तक 7 जोटा कि 1 विभक्तक 7 आर आंसर केते हबो मते कमेंट रे लिखिकी जणाइबे। ओके, जदि आपण मानकर जदि आपण मान ठीक रे बुझि पारिछंती तो चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को करिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि 2 विभक्तक 3 प्लस 3 विभक्तक 4। तो दीटांग मिसेबा। दीटांग देखंतु फास्ट क्वेश्चन रे दीटांग हर समान थिला किंतु एठी समान नाही। तो एठी केते कत अछि ना 3 अछि 4 अछि, दीटांग समान नुह। तो फास्ट आमे कोन करिबा ना दीटांग हर मध्य रे आमे एलसीएम फास्ट नबा। ओके, तो एलसीएम नबा केते हबो एलसीएम केमिति बाहर करंदी सब किछि मु गोटे वीडियो रे कहि सारछि। जो वीडियो रो लिंक मु आपण मानकू कमेंट सेक्शन रे देई देबी। आपण माने सेही माने लिंक माध्यम रे जाईकी से वीडियोटा को देखि देबे। मोर ग्यारंटी आपण माने पूरा पूरी एलसीएम केमिति बाहर करिवे सब किछि आपण माने जानि परिबे। ओके, देखंतु केमिति बाहर करिवे। देखंतु 3 टा 4 रे कटिबो नै कि 4 टा मध्ये 3 रे कटिबो नै। तो सेथि पे आमे माने कोन करिवा ना दीटांग संख्या को गुणी दबा जोटा कि सेमानकर गुणफलटा हमर एलसीएम हेजिवो। बुझि पाइले, जोटा कि हमर एलसीएम हेजिवो जोटा कि आमे माने कहिसंते लसागु। ओके, लसागु। ओके, फास्ट दीटांग हर दीटांगर लसागु बाहर करिबा बा एलसीएम बाहर करिबा। तो लसागु बाहर करिबा तो 4 and 3 रो लसागु केते हला ना हमर 4 3 12 हे गला माने लसागु। तो मु तळे लिखि देली 12। तापर मु कोन करिवे ना फास्ट भग्नांशर जो हरटा नहीं कि से एलसीएम टारे से हरटा को हरण करी। फास्ट हरण कली ब्रैकेट देली तापरे जहाँ भी किछि लब थिबो सेथरे मु गुणन करी। तो 2 गुणन कली प्लस सही परि भाबरे सेम एपड भग्नांश रे सेम सेया करी। तो फास्ट मु एलसीएम रे 12 अछि एलसीएम 12 अछि 12 टा को आगे हर रे हरण करी। तो हरण कली 4
କରିବା ପରେ ମୁଁ ଗୁଣନ କରିବି 3 ବୁଝିପାରିଲେ ଗୁଣନ କଲି ତ ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରାକେଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କରିବି ତ 12 ରେ ହରଣ ଯୋଉ 3 କରିଛି ତ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ 12 ରେ ଯଦି ମୁଁ 3 ହରିବି ତ କେତେ ବାହାରିବ ନା ଆମର 4 ବାହାରିବ 4 ମୁଁ ଲେଖିଲି ତାପରେ ଗୁଣନ କଲି 2 ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ 12 ହରଣ 4 ତ କେତେ ହବ ଯଦି 12 କୁ ମୁଁ 4 ରେ ହରିବି ତ କେତେ ହବ ନା 3 ହବ ତ 3 ଗୁଣନ 3 ହେଲା ତ ମୁଁ ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ରଖିଦେଲି ଦିଟାଙ୍କ ତାପରେ ମାନେ ହର ଅଛି 12 ଲେଖିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା 4 ଦୁଲେ 8 ତ 8 ଲେଖିଲି ପ୍ଲସ୍ 3 3 9 ଯୋଉଟା କି 9 ଲେଖିଲି ବାଇ 12 ତାପରେ କଣ କରିବି ନା 9 8 କେତେ 17 ତ 17 ବିଭକ୍ତକ 12 ଓକେ 17 ବିଭକ୍ତକ 12 ଯୋଉଟା କି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଓକେ 17 ବିଭକ୍ତକ 12 ଓକେ ତ ଦିଟାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ମିଶେଇବା 17 ବିଭକ୍ତକ 12 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ କେମିତି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବୁଝି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ହର ଦିଟାଙ୍କର ଲସାକୁ ବାହାର କଲି ଯୋଉଟା କି 12 ବାହାରିଲା ଏବଂ 12ଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶର ହରରେ ହରଣ କଲି ତ 12 ହରଣ 3 ଲେଖିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଲବରେ ସେଟା ଗୁଣିନି ତ ଗୁଣିଲା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଭଗ୍ନାଂଶର ମାନେ ଯୋଉ ହରଟା ନାହିଁ କି ସେ ହରଟାକୁ ମୁଁ ଏଲସିଏମ ରେ ହରିଲି ତ 12 ହରଣ 4 ତ 12 ହରଣ 4 ହରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଲବ ସହିତ ଗୁଣିଲି ତ ଏଠି ଲବଟାକୁ ଆଣିକି ଗୁଣନ କଲି ତ 12 ହରଣ 4 ଗୁଣନ 3 ତ 12ରେ 3 ହରଣ କଲେ ଯୋଉଟା କି 4 ହେଲା ଗୁଣନ 2 ଯୋଉଟା କି 4 ଦୁଲେ 8 ଏଠି ଲେଖିଲି ତା ସେଇପରି ଭାବରେ 12ରେ ମୁଁ 4 ହରଣ କଲି 12ରେ 4 ହରଣ କଲେ ଯୋଉଟା କି 3 ବାହାରିଲା 3 3 9 9 ଲେଖିଲି 9 8 17 17 ବିଭକ୍ତକ 12 ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାନେ ଆନ୍ସର ବାହାରି ପଇଲା ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଥିବେ ଯଦି ବି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡିଓକୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କରିବା ଯଦି ବି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଆରାମରେ ବୁଝିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କେତେ ଅଛି ନା 4 ବିଭକ୍ତକ 10 ମିଶାଣ 6 ବିଭକ୍ତକ 30 ତ ଆକୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ଦିଟାଙ୍କ ହର ଯଦି ସମାନ ଅଛି ତ ଭଲ କଥା ଲବ ଦିଟାଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେବେ ଯଦି ହର ଦିଟାଙ୍କ ମାନେ ସମାନ ନାହିଁ ତ ଅସମାନ ଅଛି ତ କଣ କରିବେ ନା ଦିଟାଙ୍କ ହର ମଧ୍ୟରେ ଏଲସିଏମ ବାହାର କରିବେ ଓକେ ତ ଏଲସିଏମ ବାହାର କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଲସିଏମ ବାହାର କରିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେମିତି ବାହାର କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଅଛି 30 ଅଛି ତ 10ଟା 30ଟାରେ 10 କଟିବ ତ 10 କିଏ 10 10 3 30 ତାପରେ ଏଠି କେତେ ପଡିବ ନା 3 ପଡିବ ଏଠି 1 ଥିଲା ଏଠି 1 ତ କେତେ ବାହାରିଲା ନା ଆମର ଲସ୍ ଆଗୁ 10 into 3 ଯୋଉଟା କି 30 ଓକେ ତ ଆମର ଲସ୍ ଆଗୁ କେତେ ବାହାରିଲା ଯୋଉଟା କି 30 ବାହାରିଲା ମୁଁ 30 ଲେଖିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଯୋଉ ଲସ୍ ଆଗୁ ବାହାରିଲା ସେଟାକୁ ନେଇକି ହରଣ କରିବି କାହା ସହିତ ନା ଆମର ହର ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶର ହର ସହିତ ହରଣ କରିବି ଯୋଉଟା କି 10 ଅଛି ତ 10 ହରଣ କଲି ତାପରେ ଗୁଣନ କରିବି କେତେ ନା ଲବ ଫାଷ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବି ଯୋଉଟା କି 4 ଗୁଣନ କଲି ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବି ତ ପୁଣି ମାନେ ଲସ୍ ଆଗୁଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଭଗ୍ନାଂଶର ହର ସହିତ ହରଣ କରିବି ଯୋଉଟା କି ହରଣ କଲି 30 ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଣନ କରିବି କେତେ ନା ଲବଟା ଗୁଣନ କରିବି ତ 6 ତ ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ତ ସଲ୍ଭ କରିବି ତ 30 ରେ 10 ହରିଲେ କେତେ ହବ 3 into 4 ପ୍ଲସ୍ 30 ରେ 30 ହରଣ କରିବି ଯୋଉଟା କି 1 into 6 ବାଇ ହରଣ 30 ଓକେ 4 3 12 ପ୍ଲସ୍ 6 କେ 6 ବାଇ 30 ଯୋଉଟା କି 12 ମିଶାଣ 6 ଯୋଉଟା କି 18 18 ବାଇ 30 ଓକେ ତ ଯୋଉଟା କି ଆନ୍ସର ବାହାରି ପଇଲା ଆମର 18 ବିଭକ୍ତକ 30 ଓକେ ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାଇଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ କରିକି ଏଟା ଦେବେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି 7 ବାଇ 10 ପ୍ଲସ୍ 3 ବାଇ 7 ଓକେ ତ ଏଇଟାର ଦିଟାଙ୍କ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମିଶେଇବେ ମତେ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଲେଖିବେ ଓକେ ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାଇଲେ କି ନାହିଁ ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ପୁରାପୁରି ଆରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠି ଆଉଥରେ ବୁଝେଇଦେବି ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ହର ଦିଟାଙ୍କ ସମାନ ନାହିଁ ତ ସମାନ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି ନା ଆପଣ ମାନେ ହର ଦିଟାଙ୍କର ଏଲସିଏମ ନେବେ ତ
तो एलसीएम कौन केते हबो ना 9 एंड 10 तो एलसीएम नेले केते हबो देखंतु 9 टा 10 रे कटिबो नै कि 10 टा मध्ये 9 रे कटिबो नै तो कौन करिवे ना लसागु केमिति बाहर करिवे ना दीटा को गुणी देबे तो 9 गुणन 10 जोटा कि 90 ओके तो हर मु लिखिदेली 90 90 लिखिदेली तापर मु कौन करिवे ना एलसीएम जोटा बाहर थिला सेटा को मु फास्ट भग्नांश रो हर सहित हरण करिवे ओके तो 90 हरण एठी हर अछि केते 9 तो 9 लिखिली गुणन केते करिवे ना फास्ट भग्नांश रो लव सहित मु गुणन करिवे जो 4 अछि तो 4 मु गुणन कली तापर प्लस चिन्ह देली कारण मु एठी मिसौची तापर मु कोन करिवे ना सेकंड भग्नांश रो देखो तापर मु कोन करिवे जोटा कि माने लसागु सहित सेकंड भग्नांश रो हर सहित फास्ट मु हरण करिवे तो हरण कली जोटा कि 10 तापर मु गुणन करिवे कोन लबटा को मु गुणन करिवे तो 4 तापर मु सॉल्व करिवे लिखि साइला परे मु सॉल्व करिवे तो 90 टा को जदि मु 9 रे हरण करिवे केते हबो ना हमर 10 बाहरिबो तो 10 लिखिली इंटू 4 इथे गुणन हे के 4 अछि तापर प्लस चिन्ह देबी प्लस चिन्ह देबी तापर एठी अछि 90 को जदि मु 10 रे हरण करिवी तो 90 को जदि मु 10 रे हरण करिवी केते हबो ना 9 बाहरिबो गुणन 4 तो ब्रैकेट दे देली हरण 90 तो 10 चौक केते 40 प्लस 9 चौक 36 बाय 90 ओके तो 40 रे जदि मु 36 मिसेइबी केते बाहरिबो ना 76 बाय 90 तो आंसर केते बाहरला ना 76 बा 76 विभक्त को 90 ओके तो मोर आशा आपण माने भलो भाबरे बुझी पारथिबे मोर आशा आपण माने भलो भाबरे बुझी पारथिबे जदि भी बुझी पारि नांती आपण माने वीडियो को आउ थरे देखंतु मोर आशा आपण माने भलो भाबरे बुझी पारिबे एवं ता सहित जदि आपण माने बुझी पारि छंती मते गोटे क्वेश्चन आंसर देबे जोटा कि मु लिखुची 3 विभक्त को 7 3 विभक्त को 7 प्लस 3 विभक्त को 10 एटार मते आंसर देबे केते बाहरिबो मते आंसर लिखिबे कमेंट सेक्शन रे जानिबे कि आपण माने ठीक भाबरे बुझी पाइले कि नाही ओके तो जदि आपण माने एबे पर्यंत वीडियो को लाइक करनाते लाइक कर देबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानको वीडियो केमिति लागला मते कमेंट रे जणेबे थैंक यू जय जगन्नाथ।